तो चलतु आज आम डिस्कसन करवा ओडिशा जियोग्राफी विषय है। ओडिशा जियोग्राफी आमर जिते भी क्वेश्चन अच्छी से गोटे डिस्कसन करवा। टोटाल आमर 500टा क्वेश्चन 500टा डिस्कसन करवा है। तापर देखा को गुड़ा जब रही जाऊँगी नेक्स्ट रे आउ थे आउ 500 डिस्कसन करवा है। तो चलतु सब प्रथम क्वेश्चन इजी टू पूरा हार्ड लेवल को पड़े जा धीरे धीरे है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा? यहाँ तो समस्त जानी ओडिशार कैपिटल आमर कौटा हम तेज भुवनेश्वर है। तापर सेकेंड क्वेश्चन ओडिशा इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ व्हिच वाटर बॉडी? तो कौ वाटर बॉडी लागिक आमर ओडिशाटा रही अच्छे है। तो सहीटा मन रखो सहीटा आमर कौटा हम बे ऑफ बेंगल है। तापर नेक्स्ट अच्छी नेक्स्ट आमर अच्छी हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन ओडिशा? ओडिशा आमर ताहले केटा डिस्ट्रिक्ट अच्छी? तो मन रखिए केटा अच्छी 30टा है। तापर नेक्स्ट अच्छी व्हिच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा? ओडिशार सबुठ बड़ डिस्ट्रिक्ट एरिया हिसाब से है। तो सहीटा आमर कौटा हम तेज मयूरभंज है। तापर नेक्स्ट अच्छी व्हिच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा बाय एरिया? तो एरिया हिसाब से आमर सबुठ छोट डिस्ट्रिक्टा कौटा हम तेज सेटा होची देवगढ़ मन रखो टिके है। तापर नेक्स्ट अच्छी व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ओडिशा? ओडिशार लॉन्गेस्ट रिवर आमर कौटा हम ताहले मन रखो सहीटा होची महानदी है। तापर नेक्स्ट अच्छी आमर हीराकुद डैम बिल्ड इन व्हिच रिवर? तो हीराकुद डैमटा आमर कौ नदी उपरे तैयारी कराई? तो सहीटा समस्त को जना अच्छे सेटा होची महानदी रे है। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हीराकुद डैम इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट? तो जो हीराकुद डैमटा आमर लोकेशन कौटी अच्छे ताहले कौ डिस्ट्रिक्ट रे सेटा मन रखबे संबलपुर है। तापर नेक्स्ट अच्छी चिलिका लेक इज ए डैश है। चिलिका लेक गोटे आमर किसटा है? तो चिलिका लेकटा हूँ आमर सबुठ बड़ लागुन है। लागुन लेक मन रखबे कौटा हम चिलिका है। लागुन लेकटा आमर कौटा हम चिलिका। तापर व्हिच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ ओडिशा? तो ओडिशार हाईएस्ट माउंटेन पीक कौटा हम ताहले मन रखो सहीटा हूँ आमर देवमाणी है। तापर नेक्स्ट अच्छी देवमाणी पीक इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट? तो हाईएस्ट पीक जोटा आमर देवमाणी तो सहीटा आमर कौ डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी है? तो सहीटा मन रखबे कोरापुट रे अच्छी है। शिमलीपाल नेशनल पार्क इज लोकेटेड? तो शिमलीपाल नेशनल पार्क आमर कौ डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी मयूरभंज। तापर चलतु भितरकनिका नेशनल पार्क फेमस फॉर? तो जो भितरकनिका नेशनल पार्क अच्छी सेटा आमर कौन फेमस अच्छी? तो सहीटा मन रखबे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है। तापर अच्छी पारादीप पोर्ट लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट? तो पारादीप बंदरटा आमर कौ डिस्ट्रिक्ट रे लोकेटेड अच्छी? तो सहीटा मन रखबे जगत सिंहपुर है। व्हिच रिवर फ्रॉम द फेमस सातकोशिया गोर्स? तो जो सातकोशिया गंडटा को रिवर तैयारी करुचे है। तो सहीटा मन रखबे सहीटा हूँ आमर महानदी है। तापर नेक्स्ट अच्छी व्हिच इज द स्टेट बर्ड ऑफ ओडिशा? तो ओडिशार जातीय पक्षी आमर कौटा हम ताहले सेटा होची इंडियन रोलर है। तापर नेक्स्ट अच्छी स्टेट एनिमल? तो स्टेट एनिमल आमर ओडिशार कौटा हम संबर डियर है। तालचेर फेमस फॉर? तो तालचेर जोटा अच्छी आमर सेटा कौन फेमस सेटा मन रखबे कोल फील्ड कोयला फील्ड है। तापर नेक्स्ट अच्छी गोपालपुर पोर्ट लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट? तो गोपालपुर पोर्टा आमर कौ डिस्ट्रिक्ट रे लोकेशन अच्छी? तो सेटा मन रखबे गंजाम। तापर नेक्स्ट अच्छी ओडिशा एक्सपीरियंस व्हिच टाइप ऑफ क्लाइमेट? तो ओडिशा रे आमे को प्रकार क्लाइमेट पाणीपाग को पाई परबा मौसमी को पाई परबा सेटा होची हमरो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट पाइबा है ओडिशा रे है। तापर नेक्स्ट अच्छी व्हिच रिवर नोन एज लाइफलाइन ऑफ ओडिशा? तो लाइफलाइन ऑफ ओडिशा क्या कह जाए महानदी है। व्हिच डिस्ट्रिक्ट नोन एज राइस बाउल ऑफ ओडिशा? तो राइस बाउल ऑफ ओडिशा क्या कह जाए तेज सेटा मन रखबे बरगढ़ को आमर कह जाए राइस बाउल ऑफ ओडिशा है। तापर नेक्स्ट अच्छी व्हिच रिवर ओरिजिनेट छत्तीसगढ़ एंड फ्लो थ्रू ओडिशा? तो छत्तीसगढ़ रे सेटा सृष्टि होती आसिक आमर
ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି ହେଲା। ତ ଏଇ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ସେଇଭଳିଆ ଅଛି ତ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ମହାନଦୀଟା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଦେଇକି ଓଡ଼ିଶା ଦେଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଛି ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ହ୍ୱିଚ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରୀ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ନିୟର୍ ହୀରାକୁଦ ରିଜର୍ଭିୟର। ତ ହୀରାକୁଦ ଯେଉଁ ବନ୍ଦର ଅଛି ହୀରାକୁଦ ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭିୟର ଅଛି ତ ସେଇ ରିଜର୍ଭିୟର ପାଖରେ ଆମର କେଉଁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରୀ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରୀ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଜ୍ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍। ତ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ଆମର ସମୁଦ୍ର ସହିତ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସେୟାର କରିଛି ହେଲା। ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ କେଉଁଟା ହେବ ତେବେ ପୁରୀ ଏଇ ଅପସନ୍ ଭିତରୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ହ୍ୱିଚ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ସାଉଦର୍ନ ଓଡ଼ିଶା। ତ ସାଉଦର୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର କେଉଁ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି ହେଲା। ତ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦ ସିଟି ଅଫ୍ କଟକ ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ବିଟୁଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଟୁ ରିଭର। ତ ଆମର କଟକ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆମର କେଉଁ ଦୁଇଟା ନଦୀ ମଝିରେ ଅଛି ମହାନଦୀ ଆଣ୍ଡ କାଠଯୋଡ଼ି। ତାପରେ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ଚିଲିକା ଲେକ୍। ତ ଚିଲିକା ଲେକ୍ ପାଇଁ ଆମର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ ପୁରୀ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବ୍ରାକିସ୍ ୱାଟର ଲାଗୁନ୍ ଇନ୍ ଏସିଆ। ତ ଏସିଆର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବ୍ରାକିସ୍ ୱାଟର ଲାଗୁନ୍ ଆମର କେଉଁଟା ହେବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଚିଲିକା ଲେକ୍ ହେଲା। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବ୍ରାକିସ୍ ୱାଟର ଲାଗୁନ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫେମସ୍ ଫର୍ ଦେଓମାଳି ପିକ୍। ତ ଦେଓମାଳି ଯେଉଁଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ତ ସେଇଟା ଆମର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି କୋରାପୁଟ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର ଫର୍ମ ଦ ବର୍ଡର ବିଟୁଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ତ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମଝିରେ ଆମର କେଉଁ ରିଭରଟା ବର୍ଡର ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ଡିପୋଜିଟ୍। ତ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ଆମର ଆଇରନ୍ ଓର୍ରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି ହେଲା। ତ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ କେଉଁଟା ହେବ କେଉଁଝର ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ହ୍ୱିଚ୍ ମିନେରାଲ ଆବୁଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆମର କେଉଁ ମିନେରାଲ୍ସଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମିଳେ ହେଲା। ତ ସେଇଟା ହେବ ଆମର କେଉଁଟା ଆଇରନ୍। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆମର କେଉଁଟା ମିଳେ ଆଇରନ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫେମସ୍ ଫର୍ ବକ୍ସାଇଟ୍ ରିଜର୍ଭ। ତ ବକ୍ସାଇଟ୍ ପାଇଁ ଆମର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତ ମନେ ରଖିବେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ପାଇଁ ଆମର କେଉଁଟା ହେବ ତାହେଲେ କୋରାପୁଟ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ହ୍ୱିଚ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଇଜ୍ ୟୁନେସ୍କୋ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ। ତ ୟୁନେସ୍କୋ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭରେ ଆମର କେଉଁଟା ଅଛି ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଶିମିଳିପାଳ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ହେଲା। ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦ ଦୟା ରିଭର ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ହ୍ୱିଚ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ତ ଯେଉଁ ଆମର ଦୟା ନଦୀଟା ଅଛି ତ ସେଇଟା ଆମର କେଉଁ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ତ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆମର କେଉଁଟା ଦୟା ରିଭର ହେଲା। ଦୟା ନଦୀ ଧାରେ ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଫେମସ୍ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଣ୍ଟେନ୍ ଫେମସ୍ କୋଣାର୍କ ବିଚ୍। ତ କୋଣାର୍କ ବିଚ୍ଟା ଆମର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି ହେଲା। ତ ସେଇଟା ହେବ ଆମର କେଉଁଟା ପୁରୀ। ତାପରେ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର ଇଜ୍ କୋଲ୍ଡ ସୋର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଃଖ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ତ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ ମହାନଦୀ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ଦ ସାତକୋଶିଆ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ। ତ ଯେଉଁ ଆମର ସାତକୋଶିଆ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭଟା ସେଇଟା ଆମର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି ତେବେ ତ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେଲା। ତାପରେ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର ଜଏନ୍ ଦ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ନିୟର ପାରାଦୀପ। ତ କେଉଁ ନଦୀଟା ଆମର ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଯେଉଁଟାକି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାରାଦୀପ ପାଖରେ ଦେଇକରି ଯାଇଛି ହେଲା। ତ ସେଇଟା ହେବ ଆମର କେଉଁଟା ମହାନଦୀ ହେଲା। ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫେମସ୍ ଫର୍ ଭିତରକନିକା ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ। ତ ଭିତରକନିକା ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ପାଇଁ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫେମସ୍ ତ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେଜର ସଏଲ୍ ଟାଇପ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା। ତ ସମୁଦ୍ର ଧାରେ ଧାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତ ସେଇ ଏରିଆରେ ଆମର କେଉଁ ପ୍ରକାର ସଏଲ୍ ମିଳିଥାଏ ହେଲା। ତ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଆମର ଆଲୁଭିଆଲ ସଏଲ୍ ମିଳିଥାଏ ହେଲା ସମୁଦ୍ର ଧାରେ। ତାପରେ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନୋନ୍ ଏଜ୍
कर्लापाट वाटर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। कर्लापाट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीटा आमर को डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी है, तो सीटा मन रखिए कलाहांडी। व्हिच रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम ईस्टर्न घाट, तो ये ऑप्शन भितर आमर कोटा ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज रु सृष्टि होइछि, ताहले सेटा होछि आमर ऋषिकैला है। नेक्स्ट अच्छी ओडिशा शेयर इट्स साउदर्न बॉर्डर विथ व्हिच स्टेट, तो ओडिशा तो जोटा आमर अच्छी तो सेटा आमर साउथ साइड रे को स्टेट सहित लागी करी अच्छी, सेटा मन रखिए आंध्र प्रदेश है। तापर व्हिच डिस्ट्रिक्ट फेमस फॉर महेंद्रगिरी हिल, तो जो महेंद्रगिरी हिलटा अच्छी आमर सेटा आमर को डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी तबे गजपति है। व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर डुडुमा वाटरफॉल, डुडुमा वाटरफॉलटा आमर को डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी कोरापुट है। तापर नेक्स्ट अच्छी व्हिच इज द मेजर पोर्ट ऑफ ओडिशा, ए भितर आमर सबुठ इंपोर्टेंट पोर्टटा कोटा ताहले सबुठ बड़ पारादीप है। तापर व्हिच डिस्ट्रिक्ट नोन फॉर द अंशुपा लेक, तो अंशुपा लेकटा आमर कोठी अछि ताहले सेटा होछि आमर कटक रे है। ओडिशा इज लोकेटेड इन व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया, तो इंडिया रो आमर ओडिशा रो लोकेशनटा इंडिया रो आमर को साइड रे अछि तबे सेटा मन रखबे ईस्टर्न इंडिया रे, ईस्ट इंडिया रे अछि आमर कोटा ओडिशा है। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज कल्चरल कैपिटल ऑफ ओडिशा, तो कल्चरल कैपिटल ऑफ ओडिशा क्या कह जाए ताहले कटक को कह जाए कल्चरल कैपिटल ऑफ ओडिशा है। तापर नेक्स्ट अछि व्हिच रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी, तो आमर यही ऑप्शन भितर कोटा महानदीर गोटे ट्रिब्यूटरी है, तो सेटा मन रखो कोटा हम तेल है। व्हिच डिस्ट्रिक्ट फेमस फॉर हीराकुद डैम, तो हीराकुद डैमटा आमर कोठी अछि संबलपुर डिस्ट्रिक्ट रे। तापर व्हिच डिस्ट्रिक्ट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, तो आमर ओडिशार को डिस्ट्रिक्ट रे सबुठु बेसी आमर फॉरेस्ट एरियाटा कवर करिছে है, तो सेटा मन रखबे मयूरभंज रे है। तापर नेक्स्ट अच्छी व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, तो सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्वटा आमर को डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी मयूरभंज है। व्हिच रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम शिवा हिल ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ शिवा हिल रु आमर को रिवरटा बाहरी है, तो सेटा आमर कोटा हेबो महानदी है। तापर नेक्स्ट अच्छे व्हिच डिस्ट्रिक्ट नोन फॉर द दारिंगबाड़ी हिल स्टेशन, तो दारिंगबाड़ी हिल स्टेशनटा आमर को डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी कंधमाल है। तापर नेक्स्ट अच्छे दारिंगबाड़ी इज पॉपुलर नोन एज डैश ऑफ ओडिशा, तो दारिंगबाड़ी को किस कह जाए आमर काश्मीर ऑफ ओडिशा बोली करी कह जाए है। तापर नेक्स्ट अच्छे व्हिच रिवर फ्लो थ्रू द संबलपुर, संबलपुर देकर आमर को रिवरटा जाइए महानदी है। तापर नेक्स्ट अच्छी व्हिच डिस्ट्रिक्ट नोन फॉर द नलबण बर्ड सैंक्चुरी, तो नलबण बर्ड सैंक्चुरीटा आमर को डिस्ट्रिक्ट सहित रिलेटेड, तो सेटा मन रखबे खोर्धा डिस्ट्रिक्ट है। तापर नेक्स्ट अच्छी व्हिच टाइप ऑफ फॉरेस्ट मोस्ट कॉमन इन ओडिशा, तो ओडिशा रे आम को प्रकार फॉरेस्ट को पाई थायो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। तापर व्हिच डिस्ट्रिक्ट फेमस फॉर मांगानीज डिपोजिट, तो मांगानीज पाई आमर को डिस्ट्रिक्टटा केउझर है। तापर नेक्स्ट अच्छी व्हिच रिवर फॉर्म बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सोंग एंड साउथ कोयल, सोंग आउ साउथ कोयल मिसिक आमर को रिवरटा तैयारी होइछि, तो सेटा मन रखबे ब्राह्मणी है। तापर नेक्स्ट अच्छी व्हिच डिस्ट्रिक्ट नोन फॉर द चांदीपुर बीच, तो चांदीपुर बीचटा आमर को डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी बालेश्वर है। चांदीपुर बीच फेमस फॉर, तो चांदीपुर बीचटा आमर कोथि फेमस रिसेडिंग सी वाटर पाई फेमस, आउटा
ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ରିସେଡିଂ ସି ୱାଟର ପାଇଁ ଚାନ୍ଦିପୁର ବିଚ୍ଟା ଫେମସ୍। ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫେମସ୍ ଫର୍ ଏସିଆ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବ୍ରାକିସ୍ ୱାଟର ଲାଗୁନ୍? ତ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ଆମର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବ୍ରାକିସ୍ ୱାଟର ଲାଗୁନ୍ ପାଇଁ ଫେମସ୍? ତ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ ପୁରୀ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନୋନ୍ ଫର୍ ଦ ଭିତରକନିକା ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍? ତ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଭିତରକନିକା ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି? ତାହେଲେ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହେଲା। ହୁଇଚ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ତ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ରିଭର ଆମର କେଉଁଟା ହେବ? ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନୋନ୍ ଫର୍ ସାତକୋଶିଆ ଗୋର୍ସ? ସାତକୋଶିଆ ଗୋର୍ସଟା ଆମର କେଉଁଠି ଅଛି? ଅନୁଗୁଳ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫେମସ୍ ଫର୍ ଦ ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ତପ୍ତପାଣି? ତ ତପ୍ତପାଣିଟା ଆମର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି? ମନେ ରଖିବେ ଗଞ୍ଜାମ ହେଲା। ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନୋନ୍ ଫର୍ ଆପାର କୋଲାବ ଡ୍ୟାମ୍? ତ ଆପାର କୋଲାବ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଆମର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି? କୋରାପୁଟ ହେଲା। ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଫ୍ଲୋ ନିୟର ଭୁବନେଶ୍ୱର? ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖ ଦେଇକରି ଆମର କେଉଁ ରିଭରଟା ଯାଇଛି? ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଦୟା ନଦୀ ହେଲା, ଦୟା ରିଭର। ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନୋନ୍ ଫର୍ ଦ ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ? ତ ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ପାଇଁ କେଉଁଟା ମନେ ରଖିବେ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ହୁଇଚ୍ ମିନେରାଲ ଓଡ଼ିଶା ଲିଡ଼ିଂ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାଟା ଫେମସ୍? ଆଇରନ୍ ଅର୍ ହେଲା। ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫେମସ୍ ଫର୍ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଡିପୋଜିଟ୍? ତ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ପାଇଁ ଆମର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଯାଜପୁର ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ସୁକିନ୍ଦା ଭ୍ୟାଲି ଫେମସ୍? ତ ସୁକିନ୍ଦା ଭ୍ୟାଲିଟା ଆମର କେଉଁଥିପାଇଁ ଫେମସ୍? ମନେ ରଖିବେ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ହେଲା। ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନୋନ୍ ଫର୍ ଦ ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ୱାଟରଫଲ୍? ତ ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ୱାଟରଫଲ୍ଟା ଆମର କେଉଁଠି ଅଛି? ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନୋନ୍ ଫର୍ ଦ ଦେବକୁଣ୍ଡ ୱାଟରଫଲ୍? ତ ଦେବକୁଣ୍ଡ ୱାଟରଫଲ୍ଟା ଆମର କେଉଁଠି ଅଛି? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହେଲା। ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଫର୍ମ ଏ ଡେଲ୍ଟା ବିଫୋର୍ ଏଣ୍ଟରିଂ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ? ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବା ଆଗରୁ କେଉଁ ରିଭରଟା ଆମର ଡେଲ୍ଟା ଫର୍ମେସନ୍ କରୁଛି? ତେବେ ତ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ ମହାନଦୀ ହେଲା। ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନୋନ୍ ଫର୍ ଦ ମହାନଦୀ ଡେଲ୍ଟା ରିଜନ୍? ତ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ମହାନଦୀ ଡେଲ୍ଟା ରିଜନ୍ଟାକୁ କୁହାଯାଏ? କଟକ ହେଲା। ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫେମସ୍ ଅଫ୍ ଗହିରମୁଥା ବିଚ୍? ତ ଗହିରମୁଥା ବିଚ୍ଟା ଆମର କେଉଁଠି? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଗହିରମୁଥା ବିଚ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍? ତ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ ଟର୍ଟଲ୍ସ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନୋନ୍ ଫର୍ ନନ୍ଦନକାନନ ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କ? ନନ୍ଦନକାନନ ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କଟା କେଉଁଟା ହେବ? ତେବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହେଲା। ନନ୍ଦନକାନନ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ନିୟର ହୁଇଚ୍ ସିଟି? ତ କେଉଁ ସିଟି ପାଖରେ ଅଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱର। ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନୋନ୍ ଫର୍ ଦ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍? ତ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ଟା ଆମର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି? ପୁରୀ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କହିବେ ହୁଇଚ୍ ବିଚ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେଜ୍ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍? ତ କେଉଁ ବିଚ୍ଟାକୁ ଆମର ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ଭାବରେ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ହେଲା। ତ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍କୁ ହେଲା। ତାପରେ ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫେମସ୍ ଫର୍ କର୍ଲାପାଟ ୱାଟରଫଲ୍? କାର୍ଲାପାଟ ୱାଟରଫଲ୍ଟା ଆମର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି? ତେବେ କଳାହାଣ୍ଡି ହେଲା। ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନୋନ୍ ଫର୍ ଫୁଲବାଣୀ ପ୍ଲାଟୁ? ତ ଫୁଲବାଣୀ ପ୍ଲାଟୁଟା ଆମର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି? ସେଇଟା ହେବ କନ୍ଧମାଳ ହେଲା। ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍? ତ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ହେଲା। ତ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେଉଁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ଟା। ତାପରେ ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫେମସ୍ ଫର୍ କୋଲ୍ ମାଇନିଂ? ତ କୋଲ୍ ମାଇନିଂ ପାଇଁ ଆମର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ଫେମସ୍ ଅଛି? ଅନୁଗୁଳ। ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନୋନ୍ ଫର୍ ଦ ଟିକରପଡ଼ା କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରୀ? ତ ଟିକରପଡ଼ା ଆମର କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରୀଟା ଆମର କେଉଁଠି ଅଛି? ଅନୁଗୁଳରେ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି
ହୁଇଚ୍ ରିଭର୍ ଫ୍ଲୋ ଥ୍ରୋ ଦ ଟିକରପଡ଼ା ରିଜନ୍। ତ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁ ରିଭର୍ଟା ଆମର ଟିକରପଡ଼ା ରିଜନ୍ ଦେଇକରି ଯାଇଛି ହେଲା। ତ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ ମହାନଦୀ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫେମସ୍ ଖଣ୍ଡାଧର ୱାଟରଫଲ୍। ତ ଖଣ୍ଡାଧର ୱାଟରଫଲ୍ଟା ଆମର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଖଣ୍ଡାଧର ୱାଟରଫଲ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଅନ୍ ହୁଇଚ୍ ହିଲ୍ ରେଞ୍ଜ? ତ ସେଇଟା ହେବ ଆମର କେଉଁଟା? ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ। ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନୋନ୍ ଫର୍ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ? ତ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ଆମର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ହୁଇଚ୍ ରିଭର୍ ଫ୍ଲୋ ନିୟର ରାଉରକେଲା? ତ ରାଉରକେଲା ପାଖ ଦେଇକରି ଆମର କେଉଁ ନଦୀଟା ଯାଇଛି ହେଲା। ତ ସେଇଟା ହେବ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନୋନ୍ ଫର୍ ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲ୍ଡ? ତ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ଆମର ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ ଫେମସ୍? ତ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଅନୁଗୁଳ ହେଲା। ହୁଇଚ୍ ସେୟାର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମେରିଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଥ୍ରୋ ଦ ୱାଟର ବଡି ହେଲା। ତ କେଉଁ ୱାଟର ବଡି ସହିତ ଆମର ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ହୁଇଚ୍ ଫିଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଭିଜନ୍ କଭର ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ? ତ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର କେଉଁ ଫିଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଭିଜନ୍ କଭର କରିଛି ହେଲା। ତ ସେଇଟା ହେବ ଆମର କେଉଁଟା? ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟେବୁଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା। ତ ସେଇଟା ଆମର ସବୁଠୁ ବେଶୀ କଭର କରିଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ୱାଜ୍ ଫର୍ମ ଏଜ୍ ସେପାରେଟ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ? ତ ଓଡ଼ିଶାଟା ଆମର କେବେ ସେପାରେଟ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ହେଲା? ତ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ 1936 ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆହୁରି 100ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା 100ରୁ 200 ହେଲା। ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା 500ଟା MCQ ହେଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।